सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा?
تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا،
लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ,
اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا. کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان. سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا.
कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत हुआ? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान।
सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा?
تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں خود ایک آفت سے بچنا ہوگا۔ کیسی آفت ایوا؟ تمہارے آرام میں خلل ڈالا ہم نے، لیکن ابھی تو ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے تمہیں اس طرح قابو میں رکھنا ہماری مجبوری ہے ترکمان۔ سلیمان شاہ تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا،
लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान।